संजो कर वास्तव में एक संस्कृति को बचाना चाहते हैं। आइए मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूं कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। सूरज डूबने के बाद भी अपने वजूद की गवाही के लिए शफक छोड़ जाता है और उफुक पर शफक के ज़ायल होने के बाद महताब की मौजूदगी उसके वजूद की फिर गवाही देती है। और आप जानते हैं कि महताब अपनी रोशनी से ज़ौबार नहीं होता, बल्कि वो उसी सूरज की रोशनी से ज़िया लेकर तमाम आलम को ज़ियावार करता है। आज हम मौजूद हैं मरहूम हाजी सलमान अली ज़िया साहब को याद करने के लिए। एक ऐसे शायर थे जिनकी शायरी ने बहुत सारे लोगों के जज्बात को अल्फाज दिए, इनकलाबी फिक्र पैदा की और लोगों के जहनों और दिल को सुकून दिया। उनकी शायरी को सुनकर रूह ताज़ा हो जाती थी। मेरा मिजाज इनकलाबी शुरा और इनकलाबी फिक्र और इनकलाबी कलाम और इस तरह के लोगों से ज़्यादा मुतासिर होता है, ये मेरी फिक्र है। कि चार मिसरे पेश कर ही देता हूँ कि मेरा मिजाज बगावत पसंद है, क्योंकि मेरा मिजाज बगावत पसंद है, क्योंकि मुझे किसी की गुलामी का कोई शौक नहीं और पसंद करता हूँ आज़ादी कलम मीसम, मेरे गले में गुलामी का कोई तौक नहीं। शुक्रिया आपने हौसला अफजाई की। सलमान अली ज़िया साहब ने इंसानियत, समाजियात, मजहबियत, इश्क़ हकीकी, सियासत, गरज के एक इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू को अपने अशार के ज़रिए छुआ। ख़ासकर मैं उनकी इनकलाबी फ़िक्र और इस्लाही अंदाज का बहुत कायल था। इनकलाबी फ़िक्र में उन्होंने एक बहुत अजीम इनकलाब और इंसानियत की दरसगाह करबला को बहुत नज़दीक से छुआ, उसको पढ़ा और करबला के ऊपर जो उनका ख़जाना है वो हमारे पूरे समाज के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ा सरमाया होगा। देखिए, एक गज़लकार के लिए, गज़ल गो के लिए, गज़ल कहने वाले के लिए जिस दर्द, एहसास, इश्क, फिराक, मोहब्बत, तन्हाई और कुर्बानी और फिदाकारी का जो जज्बा, जो चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें बदरजे अतम अपने कमाल के साथ अपनी सर्वोच्च सीमा पर जहाँ मिल सकती हैं, उसे करबला कहते हैं। और उन्होंने उस करबला से जो सीखा, उनकी तकरीबन हर शायरी में या अक्सर बेशतर ज़्यादातर शायरी में बगैर नाम के, बगैर किरदार को इंडिकेट किए वो झलकती है। मैं उनके कुछ एक अशार पेश करना चाहूँगा कि देख और सुन मेरे अशार अभी जिंदा हूँ, देख और सुन मेरे अशार अभी जिंदा हूँ, थी जो पहले है वही धार अभी जिंदा हूँ, थी जो पहले है वही धार अभी जिंदा हूँ, और मारने वाले मुझे मर के हुए हैं नाबूद, मारने वाले मुझे मर के हुए हैं नाबूद, और मैं हूँ कि सरेदार अभी जिंदा हूँ, और जिस कबीले में सभी रहते हैं जिंदा मर कर, जिस कबीले में सभी रहते हैं जिंदा मर कर, उस कबीले का हूँ सरदार अभी जिंदा, उस कबीले का हूँ सरदार अभी जिंदा हूँ, और जिस्म के जख्म की परवाह नहीं है मुझको। क्या एहसास है, महसूस कीजिएगा। जिस्म के जख्म की परवाह नहीं है मुझको, है सलामत मेरा पिंदार अभी जिंदा हूँ। मुझे अंदाजा था पिंदार पे थोड़ी सी ठहराव आएगा। पिंदार कई मानों में इस्तेमाल होता है, मगर शायरी में जो होता है वो उसकी खुददारी और अपनी जायज़ अना के लिए। और एक शेर उनका जो उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, जैसा कि
ان کے صاحبزادے عفاف صاحب نے بھی کہا اور ہم سب نے محسوس کیا. میں ان کے پڑوس میں بھی رہتا ہوں, بہت نزدیک سے دیکھا ہوں, ان سے بہت کچھ سیکھا ہوں. وہ تو خود ایک چلتا پھرتا ایک مدرسہ اور انسٹیٹیوٹ تھے, جہاں جو مل جائے, جس نے جب جو چیز شاعری کے متعلق پوچھنی چاہیے, انہوں نے کھلے دل سے اس کی اصلاح کی اور بتایا اور سمجھایا. یہ شعر محسوس کیجئے گا ان کی زندگی کی سادگی کو دکھاتا ہے. اگر وہ چاہتے تو اس شاعری کے ذریعے اس کو بھنا سکتے تھے, بہت اونچائی تک جا سکتے تھے, مگر انہیں اس کو اس روح سے استعمال نہیں کیا کہ بیچنے جاؤں میں شہرت کے لیے اپنا فن, بیچنے جاؤں میں شہرت کے لیے اپنا فن, نہیں ممکن میرے سرکار ابھی زندہ ہوں, نہیں ممکن میرے سرکار ابھی زندہ ہوں. اور ایک دیکھیے انقلابی یہ بھی کہ میری گویائی سے ہے مصلحت اندیش کو خوف, میری گویائی سے ہے مصلحت اندیش کو خوف, مجھ میں ہے جرأت اظہار ابھی زندہ ہوں, مجھ میں ہے جرأت اظہار ابھی زندہ ہوں. اور ایک شعر اس تصویر کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے کہ جیسے وہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک منظر جو انہوں نے اپنی زندگی میں کھینچا کہ تعزیت روک لیں کچھ سانسیں بچی ہیں مجھ میں, تعزیت روک لیں مطلب شردھانجلی, تعزیت روک لیں کچھ سانسیں بچی ہیں مجھ میں, تھوڑا رک جائیں میرے یار ابھی زندہ ہوں, تھوڑا رک جائیں میرے یار ابھی زندہ ہوں. اور یہ آخری کا دو شعر جس میں وہ اپنے احساس کو اور سماج کو اور حالات کو انہوں نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا. اور ایک شاعر بہت دور تک دیکھتا ہے, سنجے کی طرح سبھا میں بیٹھ کے مہابھارت کے درشیہ دکھا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں خون کی بو میں رچی ساری فضا ہو جیسے, خون کی بو میں رچی ساری فضا ہو جیسے, شہر کا شہر یہاں قتل ہوا ہو جیسے, شہر کا شہر یہاں قتل ہوا ہو جیسے, اور یوں چراغوں کی صفوں میں ہے یہاں آرائش, یوں چراغوں کی مطلب آندھیوں کے سامنے چراغ کی کیا حیثیت ہے, مگر وہ اس چیز کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر چراغ بھی ہمت کرے تو وہ آندھیوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. یوں چراغوں کی صفوں میں ہے یہاں آرائش, آندھیوں نے کہیں یلغار کیا ہو جیسے, آندھیوں نے کہیں یلغار کیا ہو جیسے. اور میں اپنی بات ضرور کرنا چاہوں گا علامہ اقبال کے دو مصروں کے ساتھ کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیگر پیدا, بڑی مشکل سے ہوتا ہے.